Esto es lo que pensaba Carl Sagan sobre los extraterrestres y la vida en otros planetas. El autor de Cosmos creía que la vida no era una condición única en la Tierra, y así imaginaba a los extraterrestres. Sagan pensaba en el universo como un sitio rebosante de vida. El divulgador científico más popular de la historia partía desde una perspectiva cósmica para dudar de que, entre los billones de las galaxias que existen en el universo observable y la inconmensurable cantidad de soles y mundos que orbitan a su alrededor, la Tierra fuera el único sitio que alberga la vida. En la inmensidad del cosmos debe de haber otras civilizaciones mucho más antiguas y avanzadas que la nuestra. No deberían, pues, habernos visitado. ¿No debería haber de vez en cuando naves extraterrestres en nuestro cielo? Esta idea no tiene nada de imposible y nadie sería más feliz que yo si fuéramos visitados. A pesar de su optimismo desbordado por la búsqueda de vida extraterrestre, Sagan aseguraba que los primeros indicios de vida fuera de la Tierra no llegarían en una nave espacial, ni serían similares a las caracterizaciones estilo Hollywood. En su lugar, consideraba que la confirmación de vida extraterrestre sería mucho más humilde, con el hallazgo de microorganismos. Sagan fue el primero en señalar a las nubes de Venus como uno de los sitios más prometedores del sistema solar en la búsqueda de vida extraterrestre. En un estudio publicado en 1967, el autor de Cosmos especuló que a partir de la composición bioquímica de las nubes venusinas sería posible la existencia de formas de vida sencillas flotando sobre ellas. En una entrevista, Carl Sagan explicó en un par de minutos su idea sobre la que sustentaba la posibilidad de vida extraterrestre, la unión de espacio, materia orgánica y tiempo, como una receta casi infalible para la vida, de la siguiente forma. Existe un enorme número de planetas, toda una gama de sistemas planetarios alrededor de las estrellas cercanas, así que hay mucha morada potencial para la vida. Eso es una cosa. Luego está la materia orgánica, las moléculas compuestas ricas en carbono que son esenciales para el tipo de vida que conocemos, son fantásticamente abundantes en el universo. Las vemos en asteroides, cometas, en las lunas en el sistema solar exterior e incluso en los oscuros y fríos espacios entre las estrellas. Así que la sustancia de vida está en todas partes. Y luego está el tiempo. Hay millones de años para la evolución biológica en todos esos mundos y hay muchos mundos mucho más antiguos que el nuestro. Así que, si juntamos muchos lugares, mucha materia orgánica y mucho tiempo, parece muy difícil creer que nuestro irrisorio y pequeño planeta es el único que está habitado. Ahora veamos esta increíble entrevista que van a tener grandes científicos sobre los extraterrestres. Of flying saucers and other unidentified flying objects. If time travel were possible, we should have already been visited by people from the future. I think if we were being visited by people from another time or another planet, it would be much more obvious and probably very unpleasant. I don't want to make contact with another civilization, except at a safe distance. It might be like the North American Indians making contact with the white men. I bet they wish they had never sold Manhattan. I'll bet they did now. Carl, you are the world's leading expert in the search for extraterrestrial intelligence. Now, Professor Hawking doesn't want to make contact with them. Why do you want to make contact with them? Well, first off, I would say we have little choice in the matter. That is, we have already announced, or rather I should say, Magnus, you fellows have already announced
the fact that there is a low-level technical civilization in this part of the galaxy, because television programs get out at the speed of light, and since any other civilization who detects those signals is unlikely to be at or before our state of technological advance, since we just invented radio technology, so to say, they are much more likely to be in our technological future. And the question as to whether their intentions are benign or otherwise is, of course, of interest, but we have nothing to say about the matter. So therefore, I think we might as well hope that it's benign if they're out there. From my point of view, the search for extraterrestrial life, and especially the search for extraterrestrial intelligence, is one of the key philosophical, scientific, and human questions that have been posed. But we are at the very beginning of searching. Surely it is important for us to know the answer. One thing that interests me a great deal is the way in which the public perception of beings from outer space have changed over the years. They used to be the baddies, but now there's a sort of optimistic feeling that any extraterrestrial life is, if not benign, is at least not as hostile and aggressive as one used to fear. Is this the drift of your writing as well, Arthur? Your thinking? Yes, I'm an optimist, and I believe that any malevolent super-civilization would rapidly self-destruct, as we may be in the process of doing ourselves. So if we do have contact, physical contact with aliens, I think it will be benign. My frivolous mind is much taken. Very intelligent beings reasonably near. Why have they not visited us? Well, that's a very good question. Let's throw it right across to Arthur Clarke. There are literally dozens of answers to this. They may have come in the remote past. They may be visiting us every 10,000 years. I mean, the universe is a huge place, and even if there are fleets of survey ships going all over the cosmos, we shouldn't expect visitors less than, I'd say, every 1,000 years or so. They may know all about us, and they may have put a quarantine around our planet for pretty good reasons. They may be totally uninterested in us. They may be so much higher that they, we're just beneath contempt, if you like. But you can speculate endlessly. I think we should just wait and try and get more evidence.